उपस्थित समस्त आश्रम अंतेवासी साधक साधिका माने एवं जदि कई शत्रुमंडली अच्छा समस्त को शुभेच्छा जनाऊँ। यही पवित्र शुभेच्छाटी मोर नुहे यह अनंतर अगणित मनीष पाई अगणित पशु पक्षी कीट पतंग पाई सृष्टि पाई ये शुभेच्छा अनंतर। मु जड़े साधारण मनीष मु कौन शुभेच्छा जनइबी तेरे शुभ बांछा कर समस्तंकर मंगल हो यहीटा किंतु मु करिबी एटा मो दायित्व। तेरे कथाटी होची गतकाली कही सत्संग मनीष जीवन पाई नित्यांत जरूरी। ये जीव साधु संग बिनु ये जो पदटी लेखा है यह प्रकृत यदि आम ताको लिखा ये जीव सत्संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। स्त्री शूद्र पतित चांडाले तरंती सत्संग बेले। सत्संग रे समस्ते समस्तंकर पूर्ण अधिकार अच्छी। शुणा लोकर अच्छी कहवा लोकर अच्छी पचारिबा लोकर भी अच्छी। आम सत्संग जो सभा समिति करुचु घंटाए 2 घंटा से कथा अलगा से नानादी उपाख्यान ता सहित विभिन्न शास्त्रर उदाहरण दे आम लोक घंटाए 2 घंटा किसी कथा शुणापी चेष्टा करुचु। किंतु सत्संग जे 2 घंटा हेले सत्संग जदि 5 मिनिट भी हुए हमर हाथर आंगुठी होउची 5 यदि 5 मिनिट है 2 हाथर आंगुली 10 जदि 10 मिनिट भी आम 5 मिनिट बा 10 मिनिट जदि आम टे सत्संग करवा ताले सेटा मध्य आम जीवन को उद्धार कर। भागवत लेखा अच्छी ये घोर मायामय कल्पे जीव उद्धारु गुरु रूपे। यह जदि सत्य ताहले जो माने गुरु करिसंती दूर रे अछंती किंतु गुरु करिसंती गुरु करि नहंती शास्त्र को भल पाउचंती। जो माने गुरु को निकट रे अछंती बा अंतेवासी भाव रे अछंती अंतेवासी भाव रे अछंती जदि से माने 5-10 मिनिटिया कि 15 मिनिटिया सत्संग को सत्संग पाई समय दे न पारंती ताले कौन पाई आमे गुरु ग्रहण कले कौन पाई आमे दीक्षा नेले कौन पाई आमे गीता भागवत रामायण शास्त्र पाठ कले। रामायण रे आपन देखिए केते सत्संग है। राम जो 14 वर्ष जंगल रे अरण्य रे बुलुले से कौन फलमूल खाऊले झरणा झरणा देखुले विभिन्न साधु सन्त मानक आश्रम को जाउथले एवं सेठी सत्संग ही होउथला।
ଧରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନନ କରିବେ, ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ କେତେ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ? ତେଣୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖଗ ମୃଗ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖଗ ମୃଗ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଦେଲେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ତା ନାଁଟା ସିନା ଧ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତା ନାଁ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଖି କିଛି ସମୟ ବୁଝିବା ପରେ ଆମର ମନ ହେଲା ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଆମ ହାତରେ ମୃଦଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ଗିନି ନାହିଁ, ଝାଞ୍ଜ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାରମୋନିୟମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଳିରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଳିଟିଏ ମାଇଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଛରୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳାଇବେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ନମସ୍କାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେଇ ନପାରିବ, ଖାଲି ନମସ୍କାରଟିଏ ମୋତେ କରିବ, ମୁଁ ସେତିକିରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ନମସ୍କାର, ହାତରେ ତାଳି ମାଇଲେ ସେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଚକାସନ ପକାଇ ବସିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସନ। ମୋତେ ପଦ୍ମାସନ ଆସୁନି, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପଦ୍ମାସନ ହେବ। ସେ ଚକାସନ ହେଉ, ପଦ୍ମାସନ ହେଉ, ସିଦ୍ଧାସନ ହେଉ, ସହଦାସନ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆସନ ହେଉ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଶୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ବୁଝୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଶୟନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସନ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଭାବୁଛି କାହାକୁ ଠକିବି, ସେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ? ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ, କାଲିକି କାଲି ମୁଁ କ'ଣ କର୍ମ କରିବି, କେଉଁ କାମଟା ଆଜି ସଇଲାନି। ବଢ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ଚିଟ୍ ହେଇ ଶୋଇଥିଲେ, ବାମ ପଟକୁ ମୁହଁ ଦେଇ ଶୋଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ। ବାମ ପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। କ'ଣ ଭଜନ କଲେ? ସୋହମ୍ 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 ସୋ। କିଛି ନାହିଁ, ପାଟି ଫିଟୁନି କି କାହାକୁ ଶୁଭୁନି, ଆପଣ ମନେ ମନେ ସୋହମ୍ କହୁଛନ୍ତି।
हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा सुंदर सत्संग है किसी समय बाम पटे शोला पुणी आप डाहाण पट को मारिकी शोले जदि शोले हंस 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 हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा बास ये भी गोटे बहुत बड़ सत्संग होगा एमती चित कि बाम कर मारी डाहाण कर मारी शो शो आमे संपूर्ण भाव निद होगला आमे शोईगलु स्वप्न रे निश्चित दिव्य दर्शन आमे पाइबु निद हैला नहीं एणु तेणु कथा किसी भाविले सीटा होगला कुसंग जदि आमे भाविबु सी आम मते मारी 5टा मुटा मारि 10टा एगुड़ा सब कुसंग होगला जदि आमे खाली शोईक निद होनी निद बटिका भी आम खाइनु निद भी होनी निद आसवा विलम्ब अच्छी से समय भावुचु से लोकटी कहीं मोर शत्रु है कौ कौशल अवलंबन कले सी मोर मित्र हम जोग कर्मसु कौशलम ये गीतार बाणी जहाँ तुम्हें जीवन में जहाँ किसी करने को चाहूच धर बाप चाहूँगी पुओपाई पुओ झील चाहूँगी बापा माँ सबू पुओ झील खराब नुहति कि सबू बाप माँ खराब नुहति एमती खराबटा जहाँ भीतर अच्छी से गोटे स्वतंत्र दल किंतु बाप माँ पुओ झील भविष्य गढ़ापी चिंता करुँच पुओ झील बाप माँ सेवा कर सत्संग मो बापा मु गोटे बसिकी जड़े व्यक्ति थे मु बहुत दिन तल कथा कहूँ जड़े बसिकी ताश खेलुले ताश खेलुँच मुदा मस्जिद ताश खेलुँच हठात उठिकी ताश को फोपाड़ देकी खूब क्षिप्र गति चले समस्त डाकिले कौन रागिकी पड़ेगा कि कौन तू पड़े जाऊे सी कहला मो बापा को औषधटा मेडिसिन स्टोर रू नहीं दवाई कही आसी ताश खेल भूली जाइए संगे संगे आउची देखु ये छोटिया कथाटा केते बड़ सत्संग परिणत है बापा से औषध दब मेडिसिन स्टोर को गला मंदिर को जाइनी से मेडिसिन स्टोर को जाइए बापा को देला अरे बापा मुझे ताश खेलु आसवा अध घंटा पर आस बापा कह हो जा जो आनंद अच्छी जो कर्तव्य अच्छी जो भल पाइबा अच्छी जो सेवा अच्छी से अभावटा कौन धान चाउल बिरी मुग सुना टंका ये हूँ अभावर सामग्री धान चाउल सुना रूपा मोती माणिक जहाँ कहूँ ये सब अभाव ये भाव नुहे ये गुड़िक खाली आसी माने आमको टे खाइबू ना कौन बुलू यही कथापी से जी अधिक होगला ताकू नहीं निशापान करू मातक पान करू नहीं ये अभाव को सृष्टि करे किंतु परर मंगल चिंतन जो माने करती परोपकार को जो माने पाथेय करती से माने प्रकृत रे सत्संग करती आपण माने जानी मो जीवन कथा किछि किछि अवश्य जानी जो माने बलिया को अति निकट देखुं मुझे अनुकूल करी बाहर को जाऊली एवं भी जाऊँगी से भी जाऊली से मोर बापा बंची थे बापा को टे घसी दिए पाद धूली मुंडे मारी जाए
এইটা ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ, এইଟା ମୋ ଜୀବନର ଅନୁକୂଳ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ବୋଉ ଥିଲେ, ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ, ବୋଉ କହେ କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ ବାପା? ମୁଁ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଇବ। କେଉଁଠିରେ ନ ଫେରିଲେ ହେବନି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ରହିବି କେଉଁଠି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। କାଲି ଗୋଟେ ମା ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ମାଟି ଆଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ବଳଦବନ୍ଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନନ୍ତ ସାଗର ନାମରେ ଗୋଟେ ଗାଦି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ନାମ ହୁଏ। ବହୁଜନ ଯହୁଁ ମିଳି ତହିଁ ଉପଜଇ କଳି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଏ। କାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସମସ୍ତେ ଉଠିକିରି ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ମା କହୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହୁଛି, ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋତେ ମିଳୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲା ଝିଅ ଯିଏ ପୁଅ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଥିଲା ମୋର ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଅମୁକ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ କ'ଣ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିବି। ଆଉ ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି। ମାନେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ସେ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୁରୁ। ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ହସିଲି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ତର୍କ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁ, ତୁମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଇଥିଲେ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ଆଉ କହିବ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବାପ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅସମ୍ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଆର ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଦୁଃଖ ସିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ତାକୁ ପଠେଇଲି, ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ସେ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କିଡ଼ନୀ ମାନେ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଭଲ ଅଛି। ସିଏ କହୁଛି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଟିକେ ବାଚାଳଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛି। ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ରହିଲାନି। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟିଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ମା ଏଇ ରୋଗରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସେ ହରେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମାଆର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତା ପୁଅ ଟିକେ ଭଲରେ ରହୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ତ ସତସଙ୍ଗ। ଆଉ ମୁଁ ବସି ସତସଙ୍ଗ କରିବି ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଆଉ କିସି ରାମ ରହି ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ। ମୋ ଭିତରେ ତ ନମଇ ନାହିଁ, ନମ୍ରତା ନାହିଁ। ମୋର ତ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ, କାହାରି କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଖାଲି ହସିକିରି ଉଡ଼େଇଦେବ। ଏଇଟା ଏଇଆ କହୁଥିଲା, ଯାଉନୁ, ସିଏ କ'ଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ କହିବ? କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ
ये सब भूल को सुधारी नियो। आश्रमवासी माने आश्रमर अनुगामी हुओ। आश्रमर परिवेश को आध्यात्मिकमय कर। आपण इस्कन गोटे संस्था को मुझे थर जाइए समझे जमी जाती मुझे जाए जोटी जलिखिया बिक्री होती भी चलती हरे कृष्ण नाम जोटी खाया पीया हो हरे कृष्ण गोशाला है हरे कृष्ण ताने मनीषर गोटे ओलिया गाई को जमती गायाल जबरदस्ती शांत करने को चेष्टा करे ठीक से भली से माने चेष्टा करुँच लोक को से पवित्र नाम रे बंधन करने माने मु कहूनी सी भल आउ किए खराब काली से कथा आलोचना हो जड़े व्यक्ति कहले बोले आमर भक्त जड़े कहले बाबा आम भितर तमें आमे एमती कौन होचे मो घर पाखे ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे सत्संग सेठी भितर केते भल पाइबा तेणु भल पाइबा तो आम भितर कहीं रोनी तेणु भल पाइबा को रक्षा करने से ठाकुर निगमानंद कहले पर निंदा पर चर्चा राख बहुत तेरे निजे तो बहुत भूल काम कर अन्य को कौन निंदा कर तेणु सज्जन सत्संग उपर गुरुत्व दियंतु सात्विक खाद्यटे खाइले उदर भी सत्संग करिवो कथबार्तार शैली रहिले कथबार्तार मधुर शैली यदि रहिबो तारे पाटी से सत्संग गला मेरुदंड सीधा रखिकी जदि तमें ध्यान कल मेरुदंड भी सत्संग गला मु किसी दिन किसी करि पारु नथली देह खराब है एबे टिके एक्सरसाइज करूची व्यायाम टे करूची राति 4टा बेले आश्रम जड़े साधक संगीत साधक प्रकाश भाई से ड्यूटी होची जे सी मते गोटे घंटा मोपाई परिश्रम करुँच तार मूल्य कौन मुझे पारि मुझे कह तुम दरमा नौ तुम मत कम कर यहाँ हूँ अहंकार सेमती करने द्वारा ही मुझे बर्तमान चलुची आपण मैंने भी सेमती चेष्टा कर आउ ग्रीष्म प्रवाह बढ़ुची म्यांमार रे आज भूमिकंप होती बहुत लोकंर मृत्यु होती अपार्टमेंट सब भांगी जाऊँगी बाबू माने अपार्टमेंट रही आजिकल बहुत माने शौक करें अपार्टमेंट किंतु सेठी अपार्टमेंट सब थिला ये भांगी पड़ुची केते लोक भूई तले चापी मरी जाउछन्ति तेणु बलिया कौन करवा आम पाखे कौन अच्छी भारत निश्चय साहाय्य करिवो तार भारतर मनोवृत्ति सब बड़े सैया आम किसी साहाय्य न करूँ आम से मृत लोक मान परिवार को समवेदना जनइबा मृत लोक मानकर परजन्म मुक्ति हो मुक्ति पातु एति प्रार्थना करें यहाँ तो गोटे सत्संग से भाव में ग्रीष्म तापर रक्षा पाइबापी मु थे कही आज की 30 वर्ष है कहूँ कि केते वर्ष है कहूँ मोर मन पड़ुनी गछ लगाओ आउ बंजाओ गछ 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 आउ सबू मिछ तेणु गछ लगाओ ग्रीष्म तापर पिला मानकु तोराणी पीवा को दियो पखाल तोराणी ओडिशा कथा मु कहूँ भारतर सब जगह तो तोराणी मिलबनी तेणु तोराणी नहले फ्रिज पानी न देकिरी माठिया पानी कलश पानी
ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଅନୁକୂଳ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇକିରି ଯାଅ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେବକ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣାଟିଏ ମାଗୁଛି ଗଛ। ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅପ୍ରେଲ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ପାଳନ ହେବ ଯଶୀପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ 3, 4 ପାଳନ ହେବ ଆଶ୍ରମରେ। ପାଳନ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ନା କ'ଣ? ସେସବୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି, ମୋ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି, ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ କେକ୍ କାଟିବିନି, ବେଲୁନ ଫଟେଇବିନି, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ଧରିକିରି କେକ୍ କାଟିବିନି, ଆଉ ମହମବତୀ ଜଳେଇକିରି ମହମବତୀକି ନିଭେଇବିନି। ତେଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ, ତାକୁ ଆମେ ନିଭେଇବା କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛ? ସେମାନେ ତ ଦୀପ ଲଗେଇବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେଣି, ତମେ କାହିଁ ମହମବତୀ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା 5ଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଭାସ୍କର। ସର୍ବାଗ୍ରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଇଏ ପାଲା ଯିଏ କରିବ, କି ପାଲାର ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକେ ଚାମର ସେବା କରେଇବ, ସେ ବହୁ କଥା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏତେ ସମୟ ଆଉ ନେବାନି। ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ତାମସିକ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଲା, ଦାସକାଠି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଢୋଲକି ନାଚ ଏଇସବୁ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାତ୍ଵିକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେବକ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଆଉ କେଉଁଦିନ କିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ ବା କହିବ ତା ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ଜଣାଇଦେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦେ ନିତାଇ ବୋ। ହରି ହରି ବୋ, ହରି ହରି ବୋ, ହରି ହରି ବୋ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।